नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य को फेरिला कोरोना। सेपटे देश में कोविड आक्रांतों संख्या बढ़ुला बेले ओडिशा रे भी कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। 3 वर्षर व्यवधान पर ओडिशा को कोरोना फेरिछि। भुवनेश्वर रे जड़े वयस्क पुरुष व्यक्ति कोरोना रे आक्रांत होइछंती। तांको राजधानी रो एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर, सरकार किनिबे अनुसूचित जाति और जनजातीय लोकंको जमी। निरीह आदिवासी एवं अनुसूचित जातिर लोकंको जमी आउ हड़प करि परिबे नहीं धनिक श्रेणीर लोक बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। सेपटे बाहागर पाठपढ़ा जमी बिकिले सरकार एससी एसटी जमी को किणिबे। सेही जमी को 2 ରୁ 3 वर्ष जाए सुरक्षित रखिबे सरकार। परवर्ती समय मालिक चाहिए सरकार ठारू से जमी किणी पारिबे। ए नहीं खूब शीघ्र कर्पस फंड गठन करा जिवो। परवर्ती खबर, राज्यर प्रथम डिजिटल हेल्थ एटीएम रो शुभारंभ। स्वास्थ्य परीक्षा पे अत्याधुनिक स्वयं डिजिटल हेल्थ एटीएम को उद्घाटन करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एही एटीएम स्वयं घरे अनुष्ठान द्वारा स्थापन करा जाइछि। एही हेल्थ एटीएम माध्यम रे उपांत अंचल अधिवासी माने त्वरित सस्ता और सठिक निदान सेवा पाई परिबे। तेबे एही हेल्थ एटीएम पुरी जिला निमापड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे शुभारंभ होइछि। परवर्ती खबर, ईडी को सुप्रीम कोर्ट भर्सना। कारण टीएसएमएसी रो विभिन्न स्थान रे ईडी रेड करिथिला। यह विरुद्ध रे सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले तमिलनाडु सरकार। तार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट ईडी को भर्सना करिसंती एवं नोटिस मध्ये जारी करिसंती। सुप्रीम कोर्ट कहिसंती आईन श्रृंखला हेउची राज्यर विषय। एठारे ईडी रो कार्य हेउची असंवैधानिक। ईडी एक राज्य निगम को टार्गेट करी समस्त सीमा अतिक्रम करुछि एवं संघीय ढांचार उल्लंघन करुछि। सेपटे ईडी कहिथिला तमिलनाडु 1000 कोटी टंकार मद दुर्नीति होइछि। परवर्ती खबर, मात्र 60 मिनिट रे ड्रोन रे आसी घरे पहुंचीबो स्मार्टफोन। लोकप्रिय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन मध्य एहार सेवा को विस्तार करिछि। एबे अमेजन ड्रोन माध्यम रे स्मार्टफोन वितरण करिबा आरंभ करिछि। 60 मिनिट किंबा ताठारु कम समय रे डेलीवरी करा जिवो बोली कंपनी दाबी करिछि। हेले एही सेवा वर्तमान अमेरिकार किछि स्थान रे आरंभ होइछि। भारत रे एहार उपलब्धता विषय रे कोनोसी सूचना नाही। परवर्ती खबर, आसंता जून 1 तारिख रु जे कौनसी मुहूर्त रे हीराकुद जलभंडार जल छड़ा जिवो। चलित वर्षर प्रथम बन्या जल ए नहीं सतर्क सूचना जारी करिसेंती हीराकुद डैम कर्तृपक्ष। सेपटे उपर मुंडे वर्षा लगी लगातार भावे हीराकुद जलभंडार रे जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि। जहाको दृष्टि रखी आसंता जून 1 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख मध्य हीराकुद जलभंडार गेट खोलिबाको निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर, राज्यर घुषुरी किणा बिका उपरे लागिला बैन। हिमाचल प्रदेश में घुषुरी किणा बिका उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। स्वाइन फ्लू मामला सामना को आसिबा परे राज्यर पशुपालन विभाग पक्षर एपरि निष्पत्ति निया जाइछि। फ्लू जोगु अनेक घुषुरी मृत्युवरण करिसंती। यह व्यतीत प्रशासन द्वारा अनेक घुषुरी को मध्य मारी दिया जाइछि। एने राज्य सरकार जन अधिकारी बुधवार एही निष्पत्ति संपर्क में सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, भूमिकंप रे थरिला ग्रीस। सकाळ 8:49 रे ग्रीस रे भूमिकंप होइथिबा सूचना रहिछि। तेबे रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 6.0 रेकर्ड करा जाइथिबा राष्ट्रीय भूमिकंप विज्ञान केन्द्र स्पष्ट करिछि। सेपटे भूमिकंप पर सुनामी नै मध्य सतर्क करा जाइछि। परवर्ती खबर, रेल प्रकल्प रे नुआ अध्याय। कारण 103टी अमृत स्टेशन रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान बीकानेर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 कोटी प्रकल्प शिलान्यास लोकार्पण कले। विकसित भारत गठन पर आह्वान देले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रांतर विकास नहीं तथ्य रखिले जे सारा देश में 1300 स्टेशन आधुनिकीकरण होइछि। परवर्ती खबर, पुणी खसिला सेंसेक्स। आज सेंसेक्स 800 पॉइंट खसिछि। निफ्टी खसिछि 50 पॉइंट। सकाळु सकाळु मार्केट खोलु खोलु सेंसेक्स खसिथिला। यार 3टी प्रमुख कारण रहिछि। अमेरिका रे बढ़ुछि रण। यह द्वारा अमेरिकार आर्थिक अभिवृद्धि खसिबो। यार प्रभाव भारतर मध्य पड़िबार आशंका अछि। सेहीपरि मध्यप्राच्य रे शांति फेरिबा बदल रे बढ़ुछि उत्तेजना।
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈବାହିକ ବଳାତ୍କାର ଆଇନତଃ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ ବୈବାହିକ ବଳାତ୍କାର ଆଇନତଃ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ମକଦ୍ଦମା ଚଳାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା IPC ଧାରା 377 ଏପରି କୃତ୍ୟ ଲାଗି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ମନ ଭରି ନଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ଗୁରୁବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଛଟପଟ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ଏହାପରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା, ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆଦି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି। ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆଦି ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ 83,135 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 80% ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକ୍ ହାଇ କମିଶନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ସୋନା ନନ୍ ଗ୍ରାଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।